कुंभ राशिर बंधुगण तुमर द्वार देश एक मंत्र पका जाइछि। यह तुमर निज परिवार जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आबद्ध होइछि जे सब बेले तुमर सुविधा नैछि। जेतेबेले सेमानंकर आवश्यकता थिला सेमाने तुम ठारू टंका मागिथिले तथापि सब बेले सेमाने तुमको खराब कहिबा व्यतीत आउ किछि करिनथिले। एही विश्वासघातक किए, एही घासरी साप किए जे तुमको बारंबार आक्रमण करि चली थाए। केतेबेले तुमे एपरि अनुभव करो जेपरि संपर्कीय एवं रक्त संपर्क थिबा सत्वे तुमार प्रकृतरे निजर बोली केही नाहंती। केतेबेले तुमे एही भावना द्वारा प्रभावित हुआ जे तुमे एही दुनिया रे संपूर्ण एका, कारण तुमे भल भाबरे जान जे तुमार संपर्कीय माने तुम उपरे केते अन्याय करिसंती। जेतेबेले तुमको सेमानंकर सबुठारु अधिक आवश्यकता थिला सेमाने तुमर गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे जोग देइ नथिले। जेतेबेले तुमे आर्थिक संकट रे थिलो सेतेबेले जणे भी व्यक्ति साहाय्य करि नथिले। सेमाने तुमर सबुठारु अंधकारमय समयर सम्मुखीन हेबा पई तुमको एका परित्याग करिथिले। एही प्रकारर निकटस्थ लोक तुम पाखरे अछंती तथापि जेतेबेले तुमे अन्य लोकंक परिवार को देख सेमाने केते समन्वय रे एकाठी रहुछंती, हसुछंती एवं जीवन को उपभोग करूछंती सेतेबेले तुमर हृदय ईर्षारे कष्ट पाए एवं तुमे सर्वशक्तिमान को पचार, हे भगवान, हे परमेश्वर, आपण मते भल संपर्कियों सहित काहींकी आशीर्वाद कले नाही। तथापि गोटिए कथा मने रखंतु, एही दुनिया रे अन्य केही तुम सहित ठिया हुअंतु कि नाही। सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वदा तुम सहित अछंती। से जानती जे तुमर हृदय पवित्र, तुमे केबे कहार क्षति करिनाह किंबा तुमे केबे अन्य आत्मा प्रति खराब चिंताधारा पोषण करिनाह। प्रकृतरे तुमे जो माने तुम प्रति अन्याय करिसंती सेमानंकर मध्य मंगल कामना कर। एहा दर्शाए जे तुमर हृदय प्रकृतरे केते महान। तुमे अपार दानशील एवं बड़ हृदयर व्यक्ति। ठीक एही कारणरू आज एही भिडियोटी तुम सम्मुखरे देखा जाइछि, कारण तुमर द्वारबंध बांधिथिबा मंत्र भांगिबाकू जाउछि। आसंतु आमे तुम सहित एक गुरुत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि कहिबाकू जाउछु। तुमर घरर मुख्य प्रवेश द्वारबंध जहाकू चौखट बोली कुहा जाए तुमर परिवार मध्यरे गभीर महत्व रखे। सरल भाषा रे कहिबाकू गले तुमे एही सीमा को जेते सफा एवं निर्मल रखिब, जेते अधिक जत्न सहकारे तुमे एहाकू झाड़ू पोछा करिब, तुमर घर भितरे समृद्धि सेते अद्वृद्धि पाइब। विपरीत रे एही द्वारबंध किंबा सीमा जेते मैला हेब, केही जणे आपणक घरे मंत्र पकाइथिबे किंबा आध्यात्मिक अवरोध एक बंधन लगाइथिबे, फलस्वरूप आपणक घरे दारिद्र्य एवं अभाव प्रवेश करने आरंभ करिब। आपण हुए तो एही सत्य को एपर्यंत ग्रहण करने को इच्छुक नथिबे, तथापि जेतेबेले गुरुजी आपण को प्रकाश करने को जाउथिबा वास्तवता सुनिबे एहा आपणकर मेरुदंड रे कंपन सृष्टि करिब। कारण आमे प्रायतः विश्वास करू जे आमर केवल दुर्भाग्य अछि, भाग्य आमर सपक्ष रे नाही। आमे चारि पाखरे देखू एवं आम बयसर लोकों को देखू जो माने बहुत उच्चता को उठिछंती। जेतेबेले आमे ठीक से ही स्थान रे फसी रही थाउ आमे निजको कहू जे दोष आमर होई पारिबो नाही, कारण आमे अक्लांत परिश्रम करूछु। आमे अनुभव करू जे भाग्य आमको सहाय करिबाको चाहुची, तथापि जणे शत्रु अछि, जणे एते विपज्जनक जे आम घरर मुख्य सीमा उपरे विशेष भावरे एक आध्यात्मिक अवरोध पकाइछि। एबे निजे एही विषय रे चिंता करिबा पई एक मुहूर्त नियो। जेतेबेले धनर देवी माता लक्ष्मी तुम घरे प्रवेश करती से तुमर मुख्य प्रवेश द्वार देई एहा करती, अर्थात तांकु तुमर द्वार देई पाद देबाकू पड़िबो। किंतु जदि केही सेही द्वार उपरे कला जादू किंबा षडयंत्र पकाइछि, जदि केही एथिरे आध्यात्मिक अवरोध करिछि किंबा कोनोसी प्रकारे एहाकू अपवित्र करिछंती, तेबे माता लक्ष्मी किपरि तुम घरे प्रवेश करि पारिबे।
स्वाभाविक भाव जदि माता लक्ष्मी प्रवेश करिपारिबे नाही तेबे घर भितरे कौनसी समृद्धि किंबा प्राचुर्य किपरि होई पारिबो। एपरि घर केवल दारिद्र्यता पाई प्रजनन क्षेत्र होई जाए तथापि सबुकिछि हजि जाए नाही, सबुकिछि ठीक करा जाय पारिबो। एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रत्येक विवरणी प्रति ध्यान दियंतु कारण आज गुरुजी जो अंतर्दृष्टि कहिबाकु जाउछंती ताहा आपणकर भविष्यत पाई अमूल्य प्रमाणित हेबो। आपण एपरि जने व्यक्ति जे अन्य मानक ठारू बहुत कम समर्थन पांती। आपण निजर निष्पत्ति नेबाकु एवं संपूर्ण एकाकी जीवनर दौड़ दौड़ीबाकु बाध्य होंती। आपणकर समर्थनर स्तंभ हेबा पाई केही आगको पाद दियंती नाही। मूलतः आपण केवल उपरोक्त सर्वशक्ति मान उपरे निर्भर करती। तेणु आपणकर समस्त चिंता को दूरेई दियंतु कारण सर्वशक्तिमान वर्तमान आपणकर हाथ धरिछंती। से आपणकर हृदयर निवेदन सुनिछंती एवं एही वीडियो माध्यम रे तुमको तुमर पथ देखाइबा पाई एक दिव्य संकेत पठाउछंती। प्रकृत रे धन्य सेही व्यक्ति जे आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे कारण आमे सेही विश्वासघातकर नाम प्रकाश करने जाउछु। सेही व्यक्ति जी तुमर द्वारबंध उपरे आध्यात्मिक अवरोध पकाइथिला। आमे सेमानंकर विश्वासघातकता को संपूर्ण भाव में प्रकाश करने जाउछु। केवल शेष पर्यंत एही वीडियो देखंतु तुमे गोटिए मौलिक सत्य बुझिब। जिनिस गुड़िक पृष्ठरे जेपरि देखा जाए ताहा बहुत कम होई थाए। प्रत्येक संपर्कर प्रकृत गभीरता को बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केउ संपर्क स्वार्थ द्वारा परिचालित एवं केउ गुड़िक निस्वार्थपर भाव भक्ति रे मूल। जो व्यक्ति आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे सेमाने एही चेतावनी गुड़िक जानी पारिबे। तेबे तुमर घरर द्वारबंध केबे भी आध्यात्मिक अवरोध अधीन रे पड़िबो नाही। कोनोसी शत्रु केबे भी तुमर द्वारबंध बांधी पारिबो नाही किंबा बंद करि पारिबो नाही। एहा व्यतीत जो माने आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे भविष्यत रे कोनोसी प्रकारर कला जादू सेमानंकु प्रभावित करि पारिबो नाही। तेनु वीडियोटी को संपूर्ण देखिबा पाई आपणकर दिनरु किछि मुहूर्त बाहर करंतु। आपणकर समस्त प्रयास सफलतार सहित पूर्ण हेबो। जदि आपण प्रभु बजरंग बालींकर प्रकृत भक्त तेबे कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। आपणकर सर्वोत्तम इच्छा पूर्ण हेबो। बंधु माने कोनोसी चिंता करंतु नाही कारण एही मुहूर्तरु जहा घटिबो ताहा केवल ईश्वरंक कृपा द्वारा ईश्वरंक आशीर्वाद द्वारा हेबो। आपणक जीवन रे 10 जन व्यक्ति बाधा एवं असुविधा सृष्टि करि पारंती तथापि एकमात्र परम पुरुष समस्त असुविधार चूड़ांत समाधानकारी सेमानंकु परिचालना करिबा पाई यथेष्ट। आपण निजे एही अनुभव करिथिबे जेतेबेले आमे जने प्रमुख व्यक्ति हुए तो जने राजनेता द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम रे जोग देउछु एवं सेमाने केवल आमको कुहंती आतम चिंता कर नाही मु तुम सहित अछि। जेतेबेले तुमर आवश्यकता पड़िबो मते फोन करिबो मु निश्चित करिबी जे तुमर समस्त काम समाप्त हेबो। जेतेबेले आमे जने शक्तिशाली व्यक्ति जने प्रमुख नेतांकर पाटिरु एपरि शब्द शुणु आमर हृदय अत्यंत आनंद रे पूर्ण होई जाए। यह बुझाए जे चिंतार आउ कोनोसी कारण नाही। से जणे अत्यंत प्रमुख नेता जणे महान व्यक्ति से आमको तांकर प्रतिश्रुति दैछंती। तेनु आमर कार्य एबे निश्चित भाବରେ समाप्त हेबो। केवल विचार करंतु जेतेबेले जने साधारण मनीष आपणको एपरि किछि कहे जेतेबेले सेमाने आपणको एपरि प्रतिश्रुति दियंती सेतेबेले आपण केते आनंदित होई जांती। आपण केउ दंभ सहित चलिबा आरंभ करंती एवं जेतेबेले आपण आवश्यक करंती सेतेबेले सही व्यक्ति प्रकृत रे आपणकर डाकरार उत्तर दियंती कि नाही ताहा उपरे एहा घटे। तथापि आपणक भितरे उठुथिबा अपार आत्मविश्वास को देखंतु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ, ତେବେ ଉପରେ ବସିଥିବା ଆମର ପରମ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ପେଟ ପୂରା ଖାଅ, ତୁମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପଥରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବି। ତେଣୁ ଥରୁଟେ ପାଇଁ ସେହି ପରମ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ କେବଳ ତୁଚ୍ଛ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଏହା ଉପରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ନିରାଶ ରହୁଛୁ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏପରି ସମୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ହୁଏତ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜେ। ଘରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇପାର ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କର। ଭାବ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ସତର୍କତା ବିନା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅଗଣିତ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ତଥାପି ଔଷଧ ଏବଂ ବଟିକା ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ। ଏପରି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଘଟେ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏକାଦଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘେରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ତେଣୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେତୁ ଘଟେ ଯିଏ ଆମର ଖୁସିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ନିଜର, ଏପରି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନିରନ୍ତର ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହି ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ବିଭାଜନର ଧାରକୁ ଉଠୁଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ? ହଠାତ୍ ଘରଟି କାହିଁକି ଏମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା? ଏତେ ଶାନ୍ତ ଘରେ ଏତେ ଜୋରଦାର ବିରକ୍ତିକର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏତେ କୋଳାହଳ କାହିଁକି? ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ତୁମର ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ଅଶାନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଫଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧନରୁ ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ହଟାଇ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରୁ ତୁମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମେ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ଯିଏ ତୁମର ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିଛ, ତଥାପି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଶେଷରେ ତୁମ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତଥାପି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପାଲଟିଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବ। ଏହା ତୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିନୋଟି ସତର୍କତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ତିନୋଟି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତୁମର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁମେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଧୋଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତୁମର ଘର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଦେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର ତୁମେ ଏହି ପଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଘରକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କର ତେବେ ଏହି ସମାନ ପଥ ଭୂତ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ତୁମର ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ନିଜ ହାତରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା, ଯାଦୁ, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ପାଆନ୍ତି। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ଆମ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ସଫା, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ମୋର କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଥର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଧୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଚାରିପାଖରେ ସୋରିଷ ଦାନା, ଗୋଲମରିଚ କିମ୍ବା କଳା ସୋରିଷର ଦାନା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପ୍ରତି ସଠିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କେବଳ ଘରର ଭିତର ଅଂଶ ପୋଛି ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଭାବୁ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରୁ, ଭୟ କରୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତେବେ ସେମାନେ ଆମ କାମ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ରଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ତଥାପି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
एपरी जड़े व्यक्ति जड़े विरोधी प्रकृत रे आपणक निज परिवार रे उपस्थित अछंती एवं आमे सेमानंकर नाम प्रकाश करबा को जाउछु। जेतेबेले आपण नाम सुनिबे यह आपणक मेरुदंडरे सिंहरण सृष्टि करिपारे, किंतु आपणको सत्यर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। आमे केते दिन पर्यंत भारी हृदय अन्याय सह्य करिपारिबु। तो गुरुजी शत्रुर नाम प्रकाश करने जाउछंती। से पुरुष हेउ कि महिला, आपण केवल शेष पर्यंत वीडियो देखिले यह जानि पारिबे। किंतु वर्तमान द्वितीय सतर्कता जहाँ गुरुजी आपणको जणाइबाकू चाहुछंती, तो भूले मध्य आपणक परिवारर कोनोसी सदस्य को आपणकर योजना प्रकाश करंतु नाही। वर्तमानर समय एपरी जे बाहर लोक माने आपणको समर्थन प्रदान करि पारंती, किंतु आपणक निज परिवारर सदस्य माने ताहा करिवे नाही। एवं एते बड़ परिवारर हेबा सत्वे जेतेबेले आपणकर आवश्यकता समय केही साहाय्य करबाकू आगे आसंती नाही, एहा गभीर जंत्रणार कारण हुए। तथापि एहा तुमर हृदय को दुर्बल हेबाकू देबार समय नुहे, बरं एहाकू दृढ़ करिबार समय। कारण तुमे निजे मध्य महान जिनिस हासिल करबाकू सक्षम, कारण ईश्वरीय उपस्थिति निजे तुम पाखरे ठिया होईछि। जो मानकर केही नाहंती सेमानंक पई ईश्वर सर्वदा सेठारे अछंती। एही चिंताधारा को मने रखी तुमर कर्तव्य संपूर्ण हृदयर सहित कर। तुमर सफलता को समस्तंक निकटरे प्रसारण कर नाही, निजर बाजा निजे बजाओ नाही। तुमर सफलतार विशालता किंबा तुम पाखरे थिबा संपत्ति देखि लोक माने आश्चर्य हेबे बोली भाबिबार फासरे पड़ नाही। केही तुम प्रति भल चिंता रखिबे नाही, बरं समस्ते आश्चर्य हेबे जे तुमे एते उच्च को किपरि पहुंचिल एवं से माने गुप्त भाबरे तुमर पतन पाई इच्छा करिवे। जदि तुमे टिके अतिरिक्त टंका रोजगार कर निज उपरे खर्च करी किंबा हुए तो नूतन स्थान को यात्रा करी लोक माने अनिवार्य भाबरे फुसफुस करी कहिबे एपरि मने हेउछि जे से अवैध कार्यकलापरि जड़ित। यह ही एकमात्र उपाय जहा द्वारा से एते शीघ्र एते संपत्ति संग्रह करि पारि थान्ते। रास्तारे तुमर पाद को बिंदु थिबा कंटा गुडी को केही लक्ष्य करिवे नाही, से माने केवल तुमे पहुंची थिबा गंतव्य स्थल देखिबे। सेठारे पहुंचीबा पई तुमे सह्य करिथिबा संघर्ष जानिबाकू केही चिंता करिवे नाही। से माने केवल जानिबाकू चाहिबे जे तुमे केते टंका अर्जन करिछ, केते रोजगार करिछ एवं वर्तमान तुमे केते रोजगार करुछ। लोकंकर स्वार्थपरता एही परी आधुनिक जुगर कठोर वास्तवता। तथापि आमे वर्तमान तुमको सेही विश्वासघातकर नाम प्रकाश करिबाकू जाउछु एवं एक निर्दिष्ट प्रतिकार मध्य कहिबाकू जाउछु। तेणु तुमे एही वीडियो को शेष पर्यंत देख, तेबे तुमर उद्देश्य 100% निश्चित भाବରେ पूर्ण हेबो। प्रथमे आसंतु आमे सही विश्वासघातक को चिन्हट करिबा जे तुमर परिवार द्वारबंध उपरे एक आध्यात्मिक अवरोध पकाइछि। सेमानंकर नाम इंग्राजी अक्षर आर रु आरंभ हुए। तुमे एही व्यक्ति प्रति अत्यंत सतर्क रहिबाकू पड़िबो, कारण एही समय दया को पुरस्कृत करिबार समय नुहे। तथापि तुमर एक प्रकृति अछि जहा समस्तंक पई मंगल करिबाकू चेष्टा करे। केतेक समय रे हमर दयापूर्ण कार्य हमर क्षति पहुंचाई पारे। सेमानंक ठारू दूरता रखंतु, सतर्क रुहंतु। एहा करिबा आपणक भविष्यत पाई एवं आगामी शुभ समय पाई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेबो। किछि गुरुत्वपूर्ण प्रतिकार विषय आलोचना करिबार समय आसीछि। जदि आपण प्रभु बजरंग बाली को समर्पित एक निर्दिष्ट पूजा करंती, तेबे आपणक घरर द्वारबंध चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच प्रतिष्ठित हेबो। फलस्वरूप केवल दिव्य एवं स्वर्गीय शक्ति सेही द्वारबंध पार करी तुमर आवासरी प्रवेश करि पारिबे। समस्त नकारात्मक शक्ति, भूत, प्रेत, आत्मा एवं प्रतिबंधक तुमर घर बाहर कठिन भाବରେ रहिबो। किंतु एही प्रतिकार कोन तुमे जानिबा उचित। एहा शत्रु मानक उपरे विजय सुनिश्चित करे। प्रकृत रे तुमको बजरंग बालींकर उद्देश्य रे समर्पित कोटिए निर्दिष्ट पूजा करिबाको पड़िबो। प्रत्येक मंगलवार दिन एवं शनिवार दिन तुमको हनुमान मंदिर को जीवाको पड़िबो।
प्रभु हनुमान को राशि तेल किंबा चमेली तेल अर्पण कर एवं सिंदूर अर्पण कर। प्रभु बजरंग बाली को तुमर दिव्य प्रार्थना कर। तुम उपरे लगा जाइथिबा जे कोनोसी तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करने को कुह। तांको निकटरे प्रकाश कर जे तुमे तुमर जीवन रे अनेक शत्रुर सम्मुखीन हेउछ। हुए तो तुमर निज घर भितरे थिबा लोक माने मध्य जो माने प्रतिपक्ष पालटिछंती एवं विश्वास कर जे सब किछि स्वयंचालित भाबरे समाधान होइजिब, सब किछि भल होइजिब। एहाको मने रखंतु एवं तुमर उद्देश्य मध्य पूर्ण हेबो। तुमको एही कथा मने रखिबाकू पड़िबो। केबे भी मिछ कुह नाही। गरीबंक टंका को केबे भी अपव्यवहार कर नाही। घरर धन देवी लक्ष्मी को प्रतिमूर्ति जुआ किंबा बाजी लगाई नष्ट कर नाही। प्रातः लोक माने एपरि सुजोगर खेल रे सेमानकर कठिन अर्जित टंका को विपद रे पकांती। एहा एपरि किछि जाहाकू माता रानी संपूर्ण भाबरे ग्रहण करंती नाही। तुमे एपरि कार्यकलाप रे लिप्त हेबारु निवृत्त रहिबा उचित, नचेत देवी असंतुष्ट होई पारंती। एहा व्यतीत तुमे निरंतर मंत्र जप करिबा उचित, हनुमान चालीसा पाठ करिबा उचित। विशेष करी तुमे तुम घरर मुख्य द्वार रे बसी मंत्र पाठ करिबा उचित। एहा करिबा द्वारा तुमर घरर द्वार बंधरी रखा जाइथिबा जे कोनोसी नकारात्मक बंधन किंबा अवरोध छीर्ण होइछिबो। तेबे बंधु माने आमे एही परि आउ एक भिडियो रे देखाहेबा। से पर्यंत धन्यवाद।